नमस्कार आउ गोटे कथा लाइक सब्सक्राइब जरूर करबे प्लीज। आज आम गोटे प्रांक करबू मो भौणी सांगे जो छोट भौणी सांगे आम किसी भूतर प्रांक कर बहुत भूत को डरे जम लगे हाथ गोटे थरब से प्रांक कर मैंने एत से डर को जेटा सेटा कैमेरा जुगाड़ करू से मो सांग कह कि सियाड़ गोटे जगह अच्छी एट गोटे सियाड़ ये दूचे এইটি করাই কହୁଛି ସେ ଆମେ କିଛି ଏଇଠି ଆମର ତ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମେ ତ ବେଡ଼୍ରେ କରିବୁ ବେଡ଼୍ ଜାଗାରେ କରିବୁ ସେଇପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗ ଘର ଏଇଟା ଭାବିବନି ଆମ ଘର ବୋଲି ଏଇଟା ବେଡ଼୍ରେ କରିବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ର ଜାଗା ଏପଟେ ରଖିବାର ସେ ତ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେବେ ତମେ ଦେଖିଦେବେ ସିଏ ମୁଁ ସତରେ ଠିକ୍ କଥା ଆମେ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରାକୁ ଏମିତି तुम भावुच यही सेक्शनटा जो भावुच यहीटा आम गोटे जगह क्या मिठा खटा अच्छे सब किसी जगह ना कि जगह ना आम मैंने कम देखी मत किसी कैमरा ना छुपे को पड़िया मो मुंड खाई এইটা বহুত দেখা যাচ্ছে আমি এইখানে ভূত লুক নেবু ওকে আমি এইখানে ভূত লুক নেবু মানে হোয়াইট কেতেটা তু বেণী রখি দা মু চুটি করে দউছি সে মু বেণী রখি ভাল লাগে তোর বা তু বাঁধি পুনে বাঁধি এইখানে মু ভূত লুক फास्ट मु खाली पाउडर मेंचे लगी थी से भी पाउडर मेंचे लगी थी ओके हमें तीन जन भूत आबू बाबा भी ये बस बाबा मु भी हैवी मु व्हाइट ड्रेस टे अग्रवाइला मांगी दिबा मु व्हाइट ड्रेस टे मांगी अंधार रे पूरा 1 सेकंड प्रेस आगे हम मेकअप टीचर तब से देखिए देन पाउडर मेंचे आनी पड़ियो देखो एडा हम पाउडर मेंचे लगेले मो मामा गाली करमो मोटे असुविधा तापर मो दे दो हां ओके लुक दिस इज अरे हाय पड़ेला कुकुमा देखो कुकुमा जे चलो उड़ कुकुमा पड़े ओ माय गॉड ये तो दफाड़ा लगोच खोजे पाउडर लगा बे उड़ पाउडर लगा तफुन डक्का अबे आगे डाकी दोबा एम को भाई आगे डाके आले क्या होबा हमको भूतुनी के डाके जबू ना अबे क्या से आगे डाके तो नीचे रीतवा 1 सेकंड फ्रेंड्स 1 सेकंड नीचे जल्दी दा दीना छी को जे कच का ए केते घंटा लगोची से आमे कंका लगिबा आपण कहि दोछु जेंती आमे पाउडर लगिबू कच का न पाउडर आउ लिपस्टिक आउ कुकुम ताकू साइड रोके देबो छाड़ा करछि ना ते जड़ा कर दिया छाड़ा करछो से जल्दी आसी जाओ न प्रांक ता भूली जबो 1 सेकंड फ्रेंड्स तमे 8 थाओ रह जा कपाट बंद करके उठी तब से खेलतू भाई गॉड अरे बंद कर दे कपाट तो बंद कर दे ठीक खाली आने कपाट 1 सेकंड ए कपाट थाऊ एंती दे आमे माने डजबो मन इसके नहीं रे से बंद करे में लगलेनी आमे लगेबू जीरो लाइट रेड कलर सॉरी ब्लू कलर हमो भाई जीरो लाइट रेड नाही कहां से हम ब्लू कलर अच्छे देखिए रेड कलर तो हमें वीडियो पूरा लास्ट जान के लिखो लास्ट प्लीज ओके हम पे पाउडर लास्ट जान के लिखी लाइक सब्सक्राइब करें चलो पाउडर एबे मो मामा बाबा जाइछे मेडिकल 1 सेकंड को लाइट कम मिलनी 1 सेकंड फ्रेंड्स आपण लाइट को बढ़ाई देबे कमेइबेनी जम्मा नले हेते भले देखा जाउनी देख लगे ये खाली गोटे गोटे पर पड़ी
ସରିଲା ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଏତେ ଆରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ତ ଟିସୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଟିସୁ ठीक है तो ठीक कहली आम पाखे टिश्यू अच्छी आम टिश्यू मिसई दऊ देखो कितने कितने गोटे ही कमरा ये क्या है ये कौन मैसेज देखो अरे हम पानी आता थोड़ा पानी थोड़ा ना लेड़ा ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଯାହା ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛି ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଚୁଟି ଫୁଟି ଆଇଲାଣି ୟା ଭିତରେ ଛି पतला लाइन को खोजिବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ पतला पेपर को फाड़े आगे ମୁଁ ମୋର କରିଦେଉଛି ତାପରେ ତୁ କରିବୁ कि आम कि टिश्यू को पानी रे डालचु आ कि एमती हो देखा କିଛି ଆମେ ମିରର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ मिरर आनी କିଛି तो टिश्यू पेपर देखो मैं खोल रही पूरा ए उड़वा जाओ 1 सेकेंड फ्रेंड हम टिके लेट हो जाम से न पळे आसो अरे पहले मुड़ी जाए कौन भाई यात्रा पाठ बड़ा देखा आमको कुछ एटा गोटे दीटा न हो मो मामा बाबा जल्दी न पळे आसो बाबा बड़ा से मैं बाजी बाटा गोटे हो जे मो काम सरला पूरा पार्टी सुनिबो हमें निश्चित करता या ना निशी मोनाश्री मोर यूट्यूब चैनल ना है राजश्री से मेरे निकलन तो अम्मा माने ये मैं पानी रे कानी कानी रे पानी ए देख मोर पूरा भल से गला पाउडर लगे दे पाउडर को मैं लगाबो ना व्हाइट कैमरा को नीचे से ले ए रहा रितिका मु भूल पड़ेला ओ माय गॉड मैं डाक क्यों जाता रात में चला फ्रेंड्स माने पूरा चोरी कर हमें बहुत समझे के आसिला को बुझे के आलू समझे के हिंदी बाहर कलान ओडिया हिंदी बाहर कलान कुकुमा खोलुनी ये कोई पूरा पारी नानी कुकुमा खोली को देखो क्या बोलते नहीं ओ कुकुमा खोलुनी देवे खाओ तू खोली पानी से मोदा वो गांडी वाली है मेरी तो कुकुमा तो खोलू नहीं मैं आटा भांगी खाइले चल लिस्ट भी कर दो स्टिपरे আমি লিস্টে ইউজ করবে টাইম সবজেক্ট जो हम बोल फ्रेंड्स माने आमे एमिति किछि हबु सेंदा मन देखि कि डरी जिवे डरी दिबे ना डरी दिबे देखो एटा हम किछि एमिति करछु रॉबिन मु बोली पड़ ना ना एटा किछि करबा न मते डर लागछ मो मम्मा पळे हम किछि एमिति करलु सिंपल टाइप रा हम एते करे जे हम बहुत टाइम था हम कर जाई था कर टिश्यू लगा किछि पाउडर लगानी असुविधा पर मो बाबा पळे आसे मरे कि मो मोर रेडी मते कोन गोटे डक्कर एमिति गोटे अरे यार एटा आज लिखा हाय जीवे पड़ा क्लिप दे आमे ऋतिका को डरे पर इंप्रेशन होगा माने मो बेस्ट फ्रेंड को डरे बसे लागे जा जाउची त हाथ ठिया करी के आसीबी के तुम खाओ
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ତ ଭୂତୁଣୀ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଧଳା ଭୂତୁଣୀ चलो এইটাକୁ ମୁଁ କିଛି ଏଥିରେ ତମମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେ ନା ଆମମାନେ କହନ୍ତି ଓକେ ଆମମାନଙ୍କର ଏବେ ଉନି ରଖିଲେ ଆମମାନେ ଦେଖାଯିବନି ବୁଧୁରା ଆମର କିଛି ନିଚେ ବି ଜାଗାନି ସିଏ ବି ଦେଖିପାରିବେନି ଇଆଡ଼େ ନଜର ପଡ଼ିବନି ସେଟା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜାଗା ଖୋଲିବାର ଅଛି ଚଲ ଏବେ ଆମେ ତ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ଏବେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେମାନେ ତ ଦେଖାଯିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଦେଖିବୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ରିତାଇ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବ डर लगलो भाई अंधार करछि जान पड़े कैमरा कोडी अछि एबे जा एबे घर पड़े ना ना एबे जानी एबे बंद करनी जा 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 ए ठीक है मार रूम रे था सेकंड ना हां था हां जा এইটা হলো সেকেন্ড প্রাঙ্ক এটা ফার্স্ট প্রাঙ্ক ছিল সেকেন্ড প্রাঙ্ক দেখো মতে সত্যি ডরি গলা ଏବେ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହେବ ଓକେ ଆସିନି ତ ସେଟା ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହେବ ଚାଲୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା ମୁଁ ତ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲିଣି ସାରିଲିଣି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସେଟା ଲଭ୍ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇକି ଡାକୁଛୁ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲିଣି आइडिया मिला ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଝାଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏଇଟା କିଛି ଏମିତି ହେବ ଏଇଟା ବୋହିଗଲାଣି ରହିଯାଉ ଆରେ ୟାର ରାହୁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ
फ्रेंड्स मैंने कितने हो जाते जाने सुनी क्यों सोच रहा फ्रेंड्स बहुत चोरी रो सॉरी सब भारी वाला ये बारे आप जाता जो मोबाइल गाड़ी पानी पकोच फ्रेंड्स मैंने कौन करिबो फ्रेंड्स मैंने कौन करिबो कैमरा उठुनु कैमरा ये बे मुंह हेवी कुत्ता আমার রহনে फ्रेंड्स আমার রহনে কখন করিবি ପତଳା କରିଥିଲା ତାର ଆବେ ଏଇଟା ରହୁନି ବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲାଣି ପ୍ରାଙ୍କ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଏଇଟା ଆସନି ମାରି ପକାଇବୁ ଆସିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ତଳେ ସେ यार तेरा लागू ମୋ ତ ହେଇଗଲା ପୁରା ଘିମିରି ପରିକା ଦେଖିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନ ହେଉଛି ଗରମ ଟେଙ୍ଗେ 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 ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରିଲ୍ କରିଥିଲୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡ଼ି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ମିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବେ ସ୍ମିତା 0825 ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଜରୁର ଥିବ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋ ଲାଇକ୍ସ ଫଲୋସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲ ଦେଖିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଓ ନା ରୁହ ଆନ ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଭଲସେ ପାଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ କିଛି ଭଲସେ ହଉ ବୋଲି ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଇକି ହେବ ସେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯିବେ ନା ऋषि आसी ଏଇଟା ସଫା କରି ଯାଉଛୁ ଥାଉ ଗଳ୍ପରେ ଗଳ୍ପ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ମୋ ମାମା ଅଛି ତମମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଳାଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖ ଓକେ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ରହିବ ମୁଁ ତ କିଛି ମୋର ଗଡ଼ି ପିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଇ ଗୋଟେ ମୋଟା ମୋଟା ଲଗାଇ ଯେମିତି ମୋଟା ମୋଟା ଦେଖ କିଛି ଏମିତି ମୋ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଟିକେ ଖତରନାକ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଟାଇମିଂ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ନଥିଲା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଭୂତ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ମେକଅପ୍ ସାର୍ ଜଲ୍ଦି କର ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଚୁପଚାପ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛ କଣଟା ଟିସୁ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ପୁରା ଡରିକି ଡରି ଯାଇଛି ପୁରା ହାତ ଗୋଟେ ତାକୁ ତୁ ବହୁତ ଭୂତରେ ଡରେ ଚାଇ ଗୋଟେ ଚଲ ଆମ ପୁରା ଡରି ଯାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ କରିବୁ ମୋର ପୁରା ପାଣି ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦି ଲାଗିଛି କିଏ ରୀତିକା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କଲା ମୁଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଛଡ଼ାଏ
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖଉନି ଛାଡ଼ କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ରହୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହିଦେଉଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ and comment like subscribe comment share bye এটা উল্টা হয়েছে কি କିଛି କମେଣ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ଅସନା ହେଇଛି କି ଦେଖ ଲାଇକ୍ କରିଛ କିଛି ଗୋଟେ ତତେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁନୁ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନା ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଜରୁର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ସେୟାର ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିବେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବେ ବହୁତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଚଲ ଏଇଟା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା କାନ୍ଦୁ ଜବର କାନ୍ଦିଲାଣି ସେ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ତାର ଜବର କାନ୍ଦୁଛି ମୁହଁ ଦେଖଉନି ମୁହଁ ବି ଦେଖଉନି ଆଇଚା ଆଉ କାନ୍ଦିଲୁ ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବା ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ବାଏ ନମସ୍କାର ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ